वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, अब हमारे पास एक बहुत ही सिवियर और बहुत ही क्रिटिकल एक इशू है जिस पे बात करनी ज़रूरी है. हम अक्सर ये इशू उठाते रहते हैं कि मेडिसिन या तो मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं या उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब इसका एक लार्जर जो पॉलिसी इशू है वो भी हमने आपके सामने डिस्कस किया कि जब इनकी कीमतों में इजाफे की जो डिसीजंस हैं, होल मार्केट फॉर बूटलेग, फॉर ग्रे चैनल्स और स्मगल्ड हमारे यहाँ मेडिसिन आती हैं, काउंटरफीट मेडिसिन आती हैं. लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हम खुद भी इसमें जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हम कभी भी दवा, जैम, कोई भी इस तरह की ऑफ द रैक चीज़ लेते हुए बहुत शाज़ो नादिर होता है कि हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं. लेकिन बिलखुसूस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट ना चेक करना आपके लिए बहुत ख़तरनाक और यकीनन कई केसेस में जानलेवा भी हो सकता है. इसमें थाली दोनों हाथों से बचती है. इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू मेक द वर्ल्ड. कई ऐसे शॉपकीपर, ज़मीर फरोश लोग भी हैं जो चंद पैसों के मुनाफे के लिए जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं बगैर अपने ग्राहक को आगाह किए उनको बेचने की कोशिश करते हैं, उसमें तब्दीली करते हैं. लेकिन देन अगेन द ओनर्स ऑफ इट इज ऑन अस कि एटलीस्ट हम अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें. आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी, आप फैमिली मेडिसिन की. इनसे पूछते हैं हमारा एक समाजी रवैया है कि हम कीमत देखते हैं, हम उसके इंग्रेडिएंट्स कभी कभार चेक कर लेते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. और जबकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको जब आप कोई वो लेने जाते हैं मार्केट से, कोई ग्रोसरी करते हैं, तो ज़रूर आप कैन फूड हो या कुछ भी हो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं. तो वाई नॉट मेडिसिन जो कि इतनी क्रिटिकल है, आपकी अपनी जान के साथ कुछ भी हो सकता है. ऑल्दो अगर देखा जाए तो एक्सपायर मेडिसिन जितनी भी होती हैं उनकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है चंद अद्वियात के जो कि टॉक्सिक हो जाती हैं. उन चंद अद्वियात में जैसे आपके ब्लड थिनर्स हैं जी, वो आप एक्सपायर नहीं यूज़ कर सकते. इंसुलिन आप एक्सपायर यूज़ नहीं कर सकते. वो अद्वियात जो एलर्जीज में यूज़ की जाती हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में यूज़ की जाती है, जैसे एपीपेन्स होते हैं, एपिनेफ्रीन पेन्स होते हैं, जिन बच्चों को दमा होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनको इमीडिएटली लगाया जाता है, वो आप एक्सपायर्ड चाहे 1 महीना ही क्यों ना गुजर गया हो नहीं यूज़ कर सकते. अच्छा डॉक्टर शकीला, इसमें एक चीज़ की और क्लैरिटी दीजिएगा कि 2 तरह की डेट्स हमें किसी भी मेडिसिन पे नज़र आती हैं. एक तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, बेस्ट बिफोर डेट है, यानी ये बताना कि वो कब एक्सपायर होगी. और इसके अलावा एक छोटा सा कैन साइड पे बना होता है जिसका ढकना आप अक्सर चीज़ों पे देखते हैं. ये आपको कॉस्मेटिक्स में भी नजर आएगा और क्रिटिकल अद्वियात में भी, जो ये बताता है कि ये मेडिसिन खुलने के बाद या जब आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, जब आपने इसकी बॉटल को डी कैप कर दिया है, उसके बाद ये कितने अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है. आपके आई की मेडिकेशंस, जितने भी लिक्विड फॉर्म की मेडिकेशंस होती हैं, वो खुलने के बाद उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी शुरू हो जाती है. फिर आपने वो डेट काउंट नहीं करनी है कि ये 2 साल तक चलेगी जी. और उमूमन तो उन डब्बियों के ऊपर लिखा हुआ होता है, आपके जितने भी आई के सॉल्यूशंस होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है 1 माह की मुद्दत है जी. 1 माह के बाद खुलने के बाद exactly. आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया. अच्छा, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कहते हैं कि जी बेस्ट बिफोर ये तो 3 साल तक के लिए एक्सपायर नहीं होनी है और खुलने के बाद 6 महीने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है. लेकिन देखें, जब तक वो मेडिसिन महफूज जगह पे है, खुश्क और ठंडी जगह पे स्टोर की गई है और वो खोली नहीं गई, तब उसकी एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट है. और खोलने के बाद खासतौर पर जो लिक्विड्स हैं, सिरप्स हैं, अच्छा बच्चों की कई अद्वियात हैं, बच्चे छोटे बच्चों के लिए आप कॉफ सिरप्स, एंटी एलर्जी या पैरासिटामॉल्स के जो आपके सिरप्स होते हैं, अभी भी अक्सर माएँ कहती हैं कि जनवरी में एक्सपायर हो गया तो हम फैब में दे सकते हैं, मार्च में दे सकते हैं. अभी तो 1 महीना हुआ है. 1 महीना हुआ है. नहीं दे सकते. बिल्कुल उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है. और दूसरी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छी अवेयरनेस की बात है, दवा के ऊपर लिखा हुआ होता है टेम्परेचर. 30 दर्जा हरारत से कम पे रखें, 20 से कम पे रखें, वो चीज हम भूल जाते हैं. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस किया है कि पाकिस्तान में अक्सर घरों में मेडिसिन किचन में रखी होती हैं, जो कि सबसे गर्म कमरा है आपके घर का. ये क्या तरीकेकार है? वो उनका तरीका ये होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे, मगर बच्चों की पहुंच से तो दूर रख रहे हैं, उसकी इफादियत भी तो देखिए कि वो खत्म हो जाती है. ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, रोशनी वाली जगह, वहां पे अद्वियात नहीं रखी जाती. मुझे बताएं कि घरों में जी जो सबसे ज्यादा उसको रोशनी से बचाना चाहिए. हम अपने कमरे में ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे खिड़की से धूप भी आ रही होती है,
تو وہ افادیت اس کی ختم ہو جاتی ہے تھائروکسین کی. اوکے مجھے یہ بتائیں کہ جو وٹامنس کی بات کریں، کیلسی وغیرہ کی بات کریں، جو ایفوبیسنٹ گولیاں ہیں اس میں تو لوگ بہت ہی زیادہ بد احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور اس کی ایکسپائری کو تو سجیشن سمجھتے ہیں Exactly. کہ جی بس سجیسٹ کیا گیا لیکن یہ صحیح ہے، دوا پی لو کچھ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. آپ نے اپنی پریکٹس میں اس کے کوئی مضر نقصانات دیکھے ہیں؟ مضر نقصانات تو دیکھیں میں نے جیسے ابھی پہلے کہا نا کہ کچھ ادویات ایکچولی ہوا 1979 میں یہ لا پاس ہوا تھا امریکہ میں، ایف ڈی اے نے اپروو کیا تھا کہ ایکسپائری کے بعد آپ ادویات نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے 5 سال ٹرائلز کیے تھے. تو ان میں سے 100 ادویات ایسی تھی جو کہ ٹاکسک لیول پہ گئی، کہ جیسے میں نے بتایا بلڈ تھنرز، آپ کی اینٹی بایوٹکس اور آپ کے ایپی پینز، الرجک پینز، انہیلرز، یہ اگر آپ ٹائم مدت کے بعد آپ لیں گے تو یہ آپ کے لیے ٹاکسک ہو جائیں گے. صحیح. باقی جو ادویات ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ مضر جو اس کا ریئیکشن ہے ناٹ ریلی کہ جان لیوا یا اس لیول تک ہو، لیکن کئی دفعہ لوگ جیسے شکایت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکسپائرڈ میڈیسن لی تو آپ کو بدہضمی ہوئی، نوزیا ہوا، اسکن پہ ریئیکشن ہوا، فیس پہ ریئیکشن ہوا. یہ ریگولر آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں کریں کیا؟ ایسی صورت میں آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بہت سارا پانی پئیں تاکہ وہ فلش آؤٹ ہو جائے. ویسے اتنا زیادہ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں تو وہ گھبراہٹ والے سمٹمز زیادہ آتے ہیں کہ وہ ان کو ایک دم سے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، وامٹنگ ہو رہی ہے یا خود وامٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایکسپائر میڈیسن کھا لی ہے. تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اگر آپ نے ایک گولی کھائی ہے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوگا. اگر آپ نے ڈبل یا ٹرپل ڈوز کھا لیا ایکسپائر میڈیسن کا تو گردہ اور جگر اثر انداز ہو سکتا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ اگین ایسی انفارمیشن ہے جو ہم بہت احتیاط کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں نے کئی گھروں میں یہ بھی رواج دیکھا ہے کہ اب کیونکہ ہر شخص گرم سردی سب کے ہاں ہوتی ہے، آپ بیمار بھی پڑتے ہیں، بہت ساری خواتین جب اپنے گھر کا میڈیسن ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ پاس آن پڑے گا. اس کی افادیت ہی کم ہوئی ہے بٹ اٹ اسٹل میڈیسن. آئی تھنک دیٹ از اے رانگ اپروچ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ دے ٹرائی ٹو ری سیل، دکان پہ واپس جا کے آپ اس کو یا تو ریٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا فارماسسٹ، آپ کا کیمسٹ ایک سمجھدار اور ایتھیکل انسان ہے تو وہ کبھی آپ سے واپس نہیں لیتا. اس کے ساتھ ساتھ کئی فلاحی اداروں میں بھی جو لوگ جا کے میڈیسن کو ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ جان کر ہے آپ ایکسپائرڈ میڈیسن کو جب کریں کہ کہیں آپ کوئی ڈسٹبن سے نکال کر اس کو استعمال نہ کر لے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ان آل آف دیز تھنگس. بہت شکریہ ڈاکٹر شکیلہ فار بینگ ہیئر. آئی تھنک یو ریئلی ریزڈ اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اسی کے ساتھ جی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.